बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात। नाज़रीन, कभी गौर कीजिएगा कि जो दरख्त ज़्यादा फलदार होगा वो झुका हुआ होगा। इंसान को भी आजिज़ी और इंकसारी के साथ रहना चाहिए। अल्लाह ताला को ये आदत बहुत पसंद है। प्रोग्राम जायज़ा में आज जिन खबरों पर डिस्कशन की जाएगी वो आपसे शेयर कर लेते हैं। इंतखाबात की दस्तक सुनते ही सियासी जमातें मुतहरिक, नून लीग की मफाहमती सियासत मुल्क के लिए कितना ज़रूरी, जबकि स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत पहला जायजा इजलास IMF का वफ्द 2 नवंबर को पाकिस्तान का दौरा करेगा। PTI दौर में सरकारी पैसे से सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ मुहिम और गजा की सूरत हाल पर भी आज प्रोग्राम में डिस्कशन की जाएगी। इन टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। एंकर पर्सन सहाफ़ी इमरान सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सहाफ़ी एंकर पर्सन मुनीज़ मोइन हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीज़, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार अली मुस्लिम साही साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली साही साहब, आपका भी शुक्रिया। इमरान साहब, इंतखाबात की बातें शुरू हो चुकी हैं, आपको पता है कि निगरान सेटअप इस वक्त चल रहा है। किस तरीके से आप इस सारी सियासी सूरत हाल को देख रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, वाकई ये बात दुरुस्त है, जब से नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं तो लग ये रहा है कि इंतखाबात का माहौल बन गया है। उससे पहले यही था कि बहुत सी ऐसी जमातें थी जो कि अभी कैंपेन भी उन्होंने शुरू नहीं की थी, तो अब भरपूर तरीके से कैंपेन शुरू होने जा रही है। और वैसे भी जनवरी के एंड पे इलेक्शन कमीशन ने कह दिया हुआ है कि इलेक्शंस होंगे, तो उसके लिए जब भी इंतखाबात होते हैं तो बहुत सी अच्छी चीज़ें भी अडॉप्ट की जाती हैं, अच्छे अच्छे बयानिए दिए जाते हैं, अवाम की फलाह की बात होती है। सबसे बढ़ के जो इंतखाबात में मेरी दिलचस्पी की चीज़ है वो है मुआशी इस्तेहकाम। सही, जब सियासी इस्तेहकाम होगा तभी मुआशी इस्तेहकाम होगा। तो इंतखाबात को बड़ा पॉजिटिव होके बंदे को देखना चाहिए और तमाम लोग इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। और तमाम सियासी जमातों का इम्तिहान भी होता है कि उन्होंने 5 साल कैसा परफॉर्म किया और उसके बाद वो अवाम की वोटर को किस तरीके से कन्विंस करना है, क्योंकि वोट हासिल करना आसान नहीं। बड़े बाशऊर हैं, लोग सवाल पूछते हैं। देखिए जी, सबसे बड़ा चैलेंज तो मुआशी चैलेंज ही है ना। और जब मुआशी मामलात पर हम काबू पाएंगे, मुआशी सलूशन उनको देंगे, उनको ये बताएंगे कि रोटी कैसे सस्ती हम करके देंगे, पेट्रोल कैसे सस्ता होगा और इसके डॉलर के रेट्स कैसे कम होंगे, उसकी ज़िंदगी कितनी आसान हम कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है वोटर जो है वो सिर्फ उसी चीज़ को देख रहा होता है। क्योंकि जो वक्त गुजर गया वो तो मुश्किल वक्त भी वोटर ने गुजार ही लिया, लेकिन अब उसकी नज़र है कि आने वाला वक्त कैसा होगा और उसी पार्टी को वो वोट करने जाएंगे जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी होगी। सही। मुनीज़े, कैसे देख रही हैं इस सूरत हाल को? अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे तो बड़ी एक मिक्स किस्म की सिचुएशन नजर आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो आपने गेम खेली होगी, लूडो में एक गेम होती है सांप सीढ़ी, सबने खेली, वो बैक साइड में होती है उसके। जिस तरह अचानक से सांप डस ले तो बंदा नीचे 2 या 3 पे नहीं चला जाता 90 से, तो उस तरह अचानक ही गेम चेंज होती है हमारे मुल्क में। सियासी मैदान इस तरह से उतार चढ़ाव लेकर आता है कि जो सियासी रहनुमा होते हैं और जो अवाम होते हैं उनको मुंतखब करने वाले, वो भी हैरान परेशान रह जाते हैं कि हो क्या रहा है। तो जहां तक ये बात रही कि हमारी सियासत, आपने लूडो की मिसाल दी, तो ऐसे है कि प्रेशर कुकर की तरह है। एकदम जो है वो प्रेशर कुकर, पता चलता है कि क्या वो अचानक जो कोई हैपनिंग होती है और एकदम और ये सब हमने तब देखा जब IPP फॉर्म हुई, खास तौर पर किस तरह से एक फेमस पॉलिटिकल पार्टी से लोगों को निकाल कर एक नई पार्टी फॉर्म कर दी। तो ये तो हमारी सियासत का हुस्न है, हम हमेशा से ये देखते आ रहे हैं। लेकिन अब ये देखें, जिस तरह के हम बात करें कि इंतखाबात होते हैं या नहीं, और आपने जिस तरह गुफ्तगू का आगाज किया कि इंतखाबात सुनाई दे रहे हैं, मुझे तो नहीं सुनाई दे रहे। हम तो हमेशा से यही सुनते आ रहे हैं जब से गवर्नमेंट खत्म हुई कि इंतखाबात करवाने हैं। इलेक्शन कमीशन को खुद नहीं पता कि इलेक्शन कब होने हैं, कोई तारीख दी गई। अगर हमारा मुआशरा, हमारे मुल्क में जिन लोगों ने इंतखाबात करवाने वो संजीदा हूं, तो एटलीस्ट कोई डेट तो अनाउंस की जाए। जनवरी का आखिरी हफ्ता, व्हाट इज जनवरी का आखिरी हफ्ता? जो लोग हैं जिनके घर में मसाइल बढ़ चुके हैं, जहां माशी बहरान पैदा हो चुके हैं, वो लोग इंतखाबात की तारीख सुनना चाहते हैं। जिनके बिल्स मल्टीप्लाई बाय 3 हो गए, इंतखाबात की डेट लेना चाहते हैं, मगर नोबडी नोज इट। हाँ ठीक है, वी सी नवाज शरीफ इज बैक और इंतखाबात का एक माहौल है, क्योंकि ना उसको अदलिया की तरफ से कोई रुकावट मिली और बज़ाहिर हम ये समझ सकते हैं किसी की तरफ से ग्रीन सिग्नल भी है, मगर इंतखाबात के लिए कोई कैसे माहौल को देख रही मियां नवाज शरीफ की सियासत के हवाले से अगर बात की जाए, उनका जो देखें एजेंडाज जो उन्होंने शेयर किए वो अच्छे हैं, मुफाहमत होनी चाहिए, लेकिन मुफाहमत किसी एक तरफ से नहीं होनी चाहिए। पहले भी मुफाहमत की कोशिश की गई, टेबल पर सबको लाने की कोशिश की गई, लेकिन एक शख्स ऐसा था जो कि मुफाहमत के लिए तैयार नहीं था, और अभी भी वही शख्स
मुफाहमत के लिए तैयार नहीं है, तो अगर नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मुफाहमत के साथ मुल्क को लेकर चलना चाहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि मुफाहमत हासिल हो पाएगी? क्या तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक पेज पर आ पाएंगे? जी बिल्कुल। सॉरी, मैं मुनीज़ा से थोड़ा एक क्वेश्चन ऐड कर दूंगा कि वो जो शख्स मुफाहमत पे नहीं राजी हो रहा, जब वो गवर्नमेंट में आया था तो वो भी तो मुफाहमत के साथ ही आया था। नहीं, वो जिस तरह से आया था बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अभी फिर से वही दरवाजा खुला है, और हमेशा से वही दरवाजा खुलता है हमारे मुल्क में। लेकिन इस वक्त अगर सियासी सूरत हाल के वाले से बात करें, साहिब साहब उसको बिल्कुल, मैं मुनीज़े की बात जो कर रही थी कि IPP बनाई गई और जिस तरह ये फेमस पार्टी से लोगों को निकाला गया, मैं पिछले तकरीबन कोई 15-16 साल से उस फेमस पार्टी के साथ कभी ऑन एंड ऑफ कवर भी करता रहा हूँ। वहाँ पे भी तो इसी तरह लोग आए थे, इसी तरह पार्टी बनी थी, इसी तरह पार्टी बनी थी। मसला ये है कि आपकी डिलीवरी क्या है, आपने लोगों को दिया क्या है। आपके पास 3.5 साल जो थे उसमें क्या डिलीवर किया है जो आपका मंशूर था, जो हम समझते थे कि यहाँ पे तब्दीली आएगी। हमारा तो नारा ये था ना कि तब्दीली आ रही है, तो हमने तो कोई ग्राउंड रियलिटी जो देखी जाए तो किसी जगह पे हमने तब्दीली नहीं देखी। ये ज़रूर तब्दीली देखी थी कि ये जो अब महंगाई का एक रेला आता है हर 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 2 माह बाद, ये उस दौर का शुरू हुआ है। कोई स्टेबिलिटी नहीं। याद है सही सब एहतसाब का, इमरान साहब याद हो जब वो आए PTI तो एहतसाब का दफ्तर KPK में बंद किया गया था, बहुत सारी चीज़ें बंद की गई थी और बहुत सारे नारे दिए गए थे हमें, जो हम पूरा इलेक्शन से पहले लगाते रहे, मंशूर उनका देखते रहे, तब्दीली, एजुकेशन, हेल्थ। किसी जगह पे कोई बताएं कोई हॉस्पिटल नया हो। मैंने देखा है इवन जो आपके रोड्स हैं, जो आपके बड़े इंपॉर्टेंट रोड्स हैं, उनका पैच वर्क तक नहीं किया गया। पता नहीं कौन सा कशकोल तोड़ना था हमने, कौन से गवर्नर हाउस की दीवारें हमने गिरानी थी, कौन सी हमने तब्दीली लानी थी। इसमें बिल्कुल बायस्ड बिल्कुल मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी पार्टी जब इलेक्शन का माहौल बन रहा होता है या वो अवाम में जा रही होती हैं, आप बिल्कुल अपना मंशूर देते हैं, आप अपने 5 साल का लाहे अमल देते हैं कि पब्लिक के लिए क्या क्या चीज़ें हम करेंगे। लेकिन जब गवर्नमेंट में वो लोग आते हैं तो वो सारा कुछ भूल जाते हैं। आप जैसे मेरे जैसे वर्कर्स जो हैं उनकी वहाँ पे लड़ाइयाँ होती हैं, मर्डर हो जाते हैं। इलेक्शन से पहले तक वो कैंडिडेट आपके साथ खड़ा होता है और उसके बाद वही कैंडिडेट आपको नजर ही नहीं आता, और वो लोग बेचारे जो मासूम होते हैं, जो इनकी वजह से लड़ रहे होते हैं, वो अदालतों में और जेलों के चक्कर लगा रहे होते हैं। तो अभी के जो हालात हैं, जिस तरह मेरे दोनों बड़े मोहतरम कोलीग्स हैं उन्होंने बताया कि माहौल बन रहा है, और मुनीज़े कह रही थी कि हो सकता है इलेक्शन ना हो। मुझे लगता है इलेक्शन होंगे, बिल्कुल दिल तो नहीं मानता, लेकिन जो जिस तरह ग्राउंड बन रही है मुझे लगता है करीब इलेक्शन होंगे, और इसमें जो बेहतर परफॉर्म ये हमारी उम्मीद है, ये हमारी दुआ है कि इंतखाबात की उम्मीद है इलेक्शन की। देखिए जी, इलेक्शन उम्मीद से ज्यादा इलेक्शन इस मुल्क की जरूरत है। आपको पता है कि मार्च में सेनेट के कुछ इंतखाबात भी होने हैं, तो उससे पहले हमें इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो पूरा चाहिए। तो उसके लिए इलेक्शंस तो वैसे ही जरूरी है, सही, अदरवाइज वो एक आईनी बहरान पैदा हो जाएगा। हम इसे अफोर्ड कर नहीं सकते। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वाला इलेक्शन होना करेगा, ये होगा तो हम फिर ये होगा तो वैसे नजर आ रहे हालात। मेरा ख्याल है वैसे इलेक्शन होने चाहिए और होंगे भी। देखिए, इलेक्शन होंगे, आपको यहाँ से अंदाजा नहीं हो रहा कि नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि वो इलेक्शंस के बगैर वापस आ गए? 3 दफा की वो वजीर आजम रहे हैं, समझदार। तो सबने यही कह दिया हुआ था, सियासी जो पंडित है ना, उन्होंने यही कहा था कि नवाज शरीफ साहब जो है वो तब वापस आएंगे जब उनको यही यकीन हो जाएगा कि इलेक्शन हो रहे हैं। तो इलेक्शन तो हो रहे हैं, इलेक्शन का माहौल भी बन गया। अब आप देखिएगा कैसी तेजी आती है इस इलेक्शन में। अभी पीपल्स पार्टी भी मैदान में आएगी। अब बड़ी जमातें खामोश थी क्योंकि मौलाना साहब ने कह दिया था कि जी ठंड बड़ी होती है और बर्फबारी होगी, मुख्तलिफ 35 हल्के ऐसे हैं जो कि मौसम से मुतासिर हो सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि इलेक्शंस फिर भी होने चाहिए। पाकिस्तान में इलेक्शंस रोज़ों में भी हुए हैं, बहुत ठंडे मौसम में भी हुए हैं, फुल गर्मी में भी हुए हैं, तो इलेक्शंस को होना चाहिए। पिछले इलेक्शन साहब मुझे याद है कि 25 जुलाई को हुए थे 2018। एग्जैक्टली गर्मियों में थे। एग्जैक्टली। तो मेरा ख्याल है इसमें शकुक शुबहात नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए कि जो गवर्नमेंट आएगी ना वो कितनी स्ट्रांग गवर्नमेंट होती है। अच्छा, इसी पे बात करते हैं, क्योंकि आप बात करते हैं इमरान साहब के माशी सूरत हाल पर आप बात कर रहे थे, तो IMF का वफ्द भी दौरा कर रहा है, 71 करोड़ डॉलर का मामला, ये इसको कैसे देख रहे हैं आप? अच्छा देखिए, सबको लग रहा है 71 करोड़ डॉलर जो है को बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है जिसके लिए IMF की इतनी शरायतें हमने मान ली हैं। असल में मसला ये है कि IMF का ठप्पा आप लगवाएंगे तो फिर और मुल्कों से पैसे तो ही पूरी दुनिया जो है वो आपको लोन देगी। हम चाइना के पास भी गए तो चाइना ने भी कहा कि हम आपने से पैसे ले लें, लेकिन आप IMF की अगर शराइत पूरी करते हैं, जिस मुल्क ने IMF का
جو بھی معاہدہ ان کے ساتھ پورا کیا ہے تو اس میں ایک ٹرسٹ پیدا ہو گیا دوسرے ملکوں کے حوالے سے بھی. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب نے بھی کہا ہے کہ آپ ہم سے پیسے لیں لیکن IMF کے, کیونکہ آپ کے کچھ اکنامک انڈیکیٹرز ہیں. IMF کی شرائط اگر آپ نے پوری کی ہوتی ہیں تو یہ ایٹ لیسٹ پتہ لگ جاتا ہے کہ اگر انہوں نے قرضہ لیا تو یہ واپس کیسے کریں گے, کیونکہ واپسی کا جو راستہ ان کو بتانا بہت ضروری ہوتا ہے. تو اگر یہ دوسرا جائزہ بھی جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ انٹرم گورنمنٹ نے بھی بڑے اچھے طریقے سے پچھلی پالیسی کو جاری رکھتے ہوئے تمام شرائط کو پورا کرتے ہوئے اس کو بھی کمپلیٹ کر لیا. پالیسیوں کا تسلسل ضروری ہے, کیونکہ یہاں ہی ہوتا ہے کہ جو بھی آنے والی گورنمنٹ ہے پچھلی گورنمنٹ کی کوئی پالیسی نہیں لیتی, اپنی پالیسی دے دیتی ہے. ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ سب نے کہا کہ ہم یہ کریں گے لیکن جو پچھلے کر رہے تھے وہ کام انہوں نے ٹھیک نہیں کیا. پھر جو گورنمنٹ میں آیا اس نے یہ کہہ دیا کہ ہم تو گورنمنٹ میں کام کرنا چاہتے لیکن ہمیں کام کرنے نہیں دیا گیا, یا پھر یہ کہہ دیا گیا کہ اس وقت ملک بہت نازک دور سے گزر رہا ہے. تب کہا جاتا ہے جب گورنمنٹ سے نکل جاتے ہیں, جب گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تب نہیں کہتے. یہ بات تو ہر بندے کو وہ بالکل کندھوں پہ اٹھا کے سب ٹھیک چل رہا ہے. ایگزیکٹلی ایسے میں وہی بات کر رہا تھا کہ ملک نازک دور سے, جب سے ہم بچپن سے جوانی سے تھوڑا سا اوپر چلے گئے ہیں, لیکن وہ نازک دور جو ہے ملک کا ختم نہیں ہو پا رہا. اصل مسئلہ وہی معاشی مسئلہ ہے. معاشی حالات ہمارے تب ٹھیک ہوں گے جبکہ ٹیکس کلیکشن ہماری بہتر ہو جائے گی. آپ کو پتا ہے 1% لوگ تو ٹیکس پے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس ملک ہم اپنی ذمہ داریوں کی طرف تو آتے نہیں نا, کہ جو ہماری رسپانسبلٹیز ہیں وہ بھی تو ہم نے ادا کرنی ہے نا. لیکن ایک چیز آپ دیکھیں کہ جب سے آرمی چیف صاحب نے یہ انیشیٹو لیا ہے SIFC کا بھی, اور جو پچھلی گورنمنٹ تھی انہوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے, اور اس کے بعد سے کچھ ایسی اصلاحات ہم لے کر آئے ہیں. خاص طور پر دیکھیں ڈالر کو صرف ایک ڈراوے دیا لوگوں کو, اور ڈالر جو ہے وہ تھوڑا سا نیچے آ گیا. تھوڑا نہیں عمران صاحب کو 50 روپے سے 330 سے میں تو اس کو اور ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ 250 تک ہی آ جائے. اگر 250 تک آ گیا تو اس کا جو ٹریکل ڈاؤن افیکٹ ہے وہ لوگوں تک پہنچے گا, اور پہنچنا چاہیے بھی. اب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں پچھلے کچھ عرصے سے بڑھی تھی, لیکن ہم نے دیکھا کہ 40 روپیز اچانک سے اتنی بڑی اماؤنٹ جو ہے ہسٹری میں پہلی دفعہ جو ہے وہ کم ہوئے. اس کا آپ افیکٹ دیکھ لیجئے گا اشیاء خورد و نوش پہ دیکھ لیجئے گا. اگر اس میں اور مزید کمی آ جاتی ہے تو اگر ٹیکنیکلی ہم معاشیات کو دیکھ لیں تو ملک کو بڑا ریلیف دیا جا سکتا ہے. غریب جو کہ اس وقت بجلی کے بل ہے, پیٹرول ہے, آٹا ہے, سب چیزیں ہیں, تو وہ اس سے لنکڈ ہیں. جب تک معاشی استحکام نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, تب تک یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. بالکل درست بات کہہ رہے ہیں عمران کی. اگر ہم عمران صاحب کی بات سنیں کہ معاشی استحکام ضروری ہے, اور یہ بات بھی درست ہے کہ جب کچھ سٹیپس لیے گئے, آرمی چیف کی جانب سے ایک میٹنگ کی گئی کاروباری حضرات کے ساتھ, اس کے بعد ہم نے اس کے اثرات دیکھے کہ اسمگلنگ رک گئی, ڈالر کی قیمت جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک نیچے آ گئی. اس کے فائدے دیکھیں, اس میں جو بڑی بات ہے وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ اگر اس میں کوئی افسران بھی موجود ہیں تو ان کو قرار واقع سزا دی جائے گی, جو کہ اس سے پہلے نہیں کیا گیا. یعنی کہ وہ یہ بات آئیڈینٹیفائی کر چکے تھے کہ مسئلہ کہاں آ رہا ہے, اور اس مسئلے کو اس کے روٹ سے ختم کرنا تھا. تو یہ وہ پوائنٹ تھا جو کہ بہت ہی میں کہتی ہوں اپریشیٹ جس کو کیا جانا چاہیے, جس کے بعد بہتری آئی. اور جہاں تک رہی کہ ڈالر کی بات, تو ڈالر کی پرائسز والی بات میں عمران سلام اللہ کی سن کے تھوڑی سی حیران ہو گئی, کیونکہ ڈار صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں. ڈار صاحب کہتے ہیں کہ ڈالر کی اصل پرائس جو ہے وہ 240 250 کے بیچ میں ہے, لیکن پتہ نہیں پھر جب ڈار صاحب اس پوزیشن پر تھے تو کیوں وہ ڈیلیور نہیں کر پائے. اور آنے والے وقت میں اگر پاکستان مسلم لیگ نون یہ پوزیشن سنبھالتی ہے تو کیا پھر یہ لوگ ڈار صاحب پر ہی ریلائی کریں گے؟ تو پھر ہماری معیشت کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ تو اس وقت سچویشن کے حالات ہوتے ہیں. ابھی ہم اس وقت اگر صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو اسمگلنگ کو روکا گیا, آپ وہ بھی تو دیکھیں اسٹیپ جس طریقے سے روکا گیا, اس کے اثرات جو ہیں وہ پھر سامنے آئے. اس کے بہت ہی پازیٹیو اثرات رہے ہیں. اسمگلنگ کو روک دیا, جس کے بعد جو پرائسز ہیں ڈالر کی وہ نیچے آ گئیں, پھر پیٹرول پرائسز پر اس کا اثر پڑا, اور جو کارٹلز تھے ان کی جو جو ان کی سازشیں تھیں ان کو جس طرح سے ناکام کیا گیا, اس کے بعد ہماری معیشت کچھ بہتری کی طرف آئی, اور جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ اچھا پرفارم کرتا ہمیں نظر آ رہا ہے, بجائے اس کے کہ جو ہم نے اس سے پہلے 16 ماہ میں دیکھا اور اس سے پہلے 3.5 سال میں دیکھا. ایک اچھی چیز یہ ہے کہ پالیسیوں کا تسلسل جو ہے وہ برقرار رہا. یہ بالکل عمران بھی بالکل بات ٹھیک درست کر رہے تھے کہ جو آتے ہیں پتہ چلتا ہے گورنمنٹ وہ پچھلی پالیسی اگر کوئی اچھی چل رہی ہے تو چینج کر دیا جاتا ہے. پالیسی 5 سال کی نہیں بلکہ 20 سے 25 سال کی بنائی جانی چاہیے. اسی کے بارے میں تو پاکستان پیپلز پارٹی اس پر زیادہ ایمفسائز کرتی ہے, جسے وہ میثاق معیشت کہتے ہیں. یاد ہے وہ 2025 کا میں نے تو پریس کانفرنسز کور کیے, وہ 10 سال پہلے سے 2025 کا ایک منصوبہ وہ ہمیشہ ڈسکس کرتے تھے. لانگ ٹرم پالیسیز ہونی چاہیے. اسے میثاق معیشت کہتے ہیں, اور میثاق معیشت کے لیے یہ لوگ کام کر رہے ہیں. اور اب PMLN بھی میثاق معیشت کی بات کرتی ہے. تو اگر یہ ساری جماعتیں مل کر میثاق معیشت پر آ جاتی ہیں
नहीं है तो हमारी जो मईशत है वो डेफिनेटली 2018 में जब शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली थे तो उस वक्त के वजीर आजम को उन्होंने यही ऑफर की थी, हालांकि उन पर बड़ा उन्हें क्रिटिसाइज भी हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे लिए सबसे पहले मुल्क है, मुल्क के लिए मैं हर चीज़ कुर्बान करने को तैयार हूँ। आपको अगर आप खुद भी कैम करें नहीं, मुझे तो ये भी याद है कि उन्होंने कहा था कि मैं अपने कपड़े बेचकर आटा दूंगा, लेकिन फाके तो पड़े ना। मुफ्त आटा वैसे ये तो देखें जो भी लीडर आता है वो आने से पहले तो इसी तरह के दावे होते हैं ना, इसी तरह की बातें होती हैं, लेकिन परफॉर्मेंस देखें कि किस तरह की कोई हमें दे के जा रहा है। यहाँ पे जितने लोग भी आए हैं हमारे ऊपर, जिन्होंने हुक्मरानी की है, जिन्होंने अपना अपना टर्नओवर किसी ने पूरा किया है या किसी ने नहीं पूरा किया, उन्होंने डिलीवर हमें क्या किया। और कोलेशन में ना थोड़ी सी मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल लेके चलना पड़ हो रहा है। और जिस तरह ये बात फ्री आटा तो मुझे याद है मोहसिन नकवी साहब ने पंजाब के अंदर, और तब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब। अभी जब मुनीज़ा बात कर रही थी कि पॉलिसीज का तसलसल होना चाहिए, तो मैं एक डिपार्टमेंट कवर करता हूँ, एक्साइज टैक्स कलेक्शन है पंजाब की तकरीबन 45 अरब। वहाँ पे एक बिल्डिंग है और एक उसमें तकरीबन कुछ 20-30 फुट का कमरा होगा, उस पर 4 दफा तख्ती तब्दील हुई है। पहले नून लीग ने वो बनवाया, अच्छा, फिर नून लीग का अगला दौर आया, उसमें फिर तख्ती मिनिस्टर साहब ने बदली, फिर पीटीआई का दौर आया तो उसमें फिर मिनिस्टर साहब ने तख्ती बदली, फिर चौधरी परवेज लाई साहब का दौर आया तो उसमें फिर तख्ती बदली गई। तो मैं उसका नहीं वो एक कमरा कॉन्फ्रेंस रूम, उसका कभी कोई नाम रख देते इनॉग्रेशन का। तो मसला ये है कि हर बंदा चाहता है कि मेरा नाम हो, चाहे काम किसी का भी हो, इनिशिएटिव किसी का भी हो, उसको बेहतर तरीके से लेके चलना नहीं, उस पे आपका जो है वो नाम होना चाहिए, आपकी तख्ती होनी चाहिए, चाहे उसको में खराबी आ जाए वो बेहतर हो जाए। आप जो भी काम करें आप इस मुल्क के लिए करें, और आपकी जो कम पॉलिसीज़ हैं वो कम से कम उसका फ़ायदा लोगों को होना चाहिए, ना कि पीटीआई की गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट शुरू करती है तो नून लीग इसको ख़त्म करते, नून लीग का कोई प्रोजेक्ट है तो उसको पीपल्स पार्टी आके ख़त्म कर दे। आप देखें सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के साथ लाहौर की जो मुख्तलिफ मनसूबे हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी बात कर लें, सेफ सिटीज़ बंद होने को है, आपके मेट्रो के जो हालात किए पिछले गवर्नमेंट ने वो देख लें। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जानबूझ के इस तरह की सर्द मोहरी का रवैया रखा गया, फंड्स इशू नहीं किए गए, कई साल फंड्स इशू नहीं किए गए, और इस वजह से ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो दिन ब दिन खटाई में पड़ते एक अलमिया ये भी है कि सेफ सिटीज भी आपने पंजाब को दी और फोरेंसिक भी आपने पंजाब को दिया। वो तो देखिए उस वक्त अच्छा, मैं बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि आप ये देखें लाहौर के ऊपर प्रेशर भी कितना, मैं किसी पार्टी को नहीं कर रहा, लेकिन आपको मैं ये बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा हूँ, मैं चूंकि उसको कवर करता हूँ। पिछले जो 3 साल हर जगह हुकूमतें थी, हुकूमतें थी, कोई फंड इशू नहीं हुए। अगर यहाँ पे अगर मेट्रो बनी थी तो फंड्स तो दूसरे वो भी कर सकते थे। आप देखें डॉलर के रेट का इशू बना। इसको तो आपको याद होगा इमरान साहब कि इसको जंगला बस सर्विस कहा जाता था, फिर केपीके में नकल करने की कोशिश की गई, भी किया गया। हाँ। ठीक है, और देखिए अच्छी चीज जहाँ पे हो रही है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन देखिए मैं ये चीज जरूर कहता हूँ कि लाहौर की जो सड़कें हैं वो कराची वाले भी जब लाहौर आते हैं ना तो वो देखते रह जाते हैं कि यार इतना साफ लाहौर, कराची में उस तरह से सफाई नहीं है, उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर या उस तरह से काम नहीं हो सका। मैं ये समझता हूँ कि लाहौर जैसे और शहर बनने चाहिए, बिल्कुल इस्लामाबाद बिल्कुल बनने चाहिए। तरक्की देखिए एक चीज है, मनीजे से फिर वो बिल्कुल दरमियान में फंस गई हैं। एक तरफ देखें बुज़दार साहब की वर्किंग है, एक तरफ शहबाज साहब का तो इंट्रोडक्शन ये कहा जाता था कि शहबाज शरीफ। हम बिल्कुल ये नहीं कहते हैं कि डीजी खान को ऐसा नहीं होना चाहिए, डीजी खान में भी डॉल्फिन फोर्स होनी चाहिए, डीजी खान बलूचिस्तान में भी होनी चाहिए, पूरे पाकिस्तान में होनी चाहिए, लेकिन होनी चाहिए ना। अगर आप फंड्स लेके जा रहे हैं तो उनको यूटिलाइज करें, वो अपनी जेबों में तो नहीं जाने चाहिए। मैं भी यही चाहती हूँ कि टुगेदर पाकिस्तान शुड प्रोग्रेस, टुगेदर पाकिस्तान इट शुड बी प्रोग्रेस। बिल्कुल ठीक कह रही हैं नाज़रीन, इस पर मजीद बात करेंगे लेकिन वक्त हो रहा है ब्रेक का। Only one thing can challenge me. Panther tires. Our grip, our focus are the same. There is a new king in town. King 56. Panther tires. Level ही हो रहा है. There is a new king in town.
टाइड लेवल ही और है। वेलकम बैक। इमरान साहब, पीटीआई के दौर में जो पीटीआई बड़ी तब्दीली का नारा लगाती थी, सोशल मीडिया की भी बड़ी चैंपियन जमात जो है वो हमेशा अपने आप को कहती रही है, उस दौर में जो है वो सरकारी पैसे से सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ मुहिम, क्या कहेंगे इस पे? ये जी बड़ा स्कैंडल सामने आया है और किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि इस तरह से ये चीज़ें ऑपरेट की जा रही थी। और आपको पता है 1100 लोग हायरिंग की हुई थी। 87 करोड़ 25 से 40 हजार तनख्वाह दी जाती थी। 87 करोड़ का फंड। हाँ जी, आप अंदाजा लगाएंगे? आप इसमें से चीज नोट करने वाली है जो बड़ी खतरनाक है, रियासत के वसाइल रियासत के खिलाफ। सर ये बहुत खतरनाक बात है। देखिए जब आप गवर्नमेंट में हैं और देखें कुछ चीजें आप सब लोग देख रहे हैं ना कि पीटीआई कहाँ चली गई। पीटीआई अगर कोई पार्टी होती है ना तो इतनी जल्दी बिखरती नहीं है। सही, ठीक है। और मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी की मिसालें मौजूद हैं दोनों जमातों की। लोग मिसाल देते हैं इसहाक डार साहब का एफिडेविट, ठीक है, लेकिन आप ये चीज जहन में रखें, इसहाक डार साहब का एफिडेविट या उनका बयान या फिर जो पीटीआई के जितने साबिका लोग हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, इंटरव्यूज देने के बाद पार्टी छोड़े हैं। इसहाक डार साहब ने पार्टी नहीं छोड़ी थी। तो पार्टियां जो होती है ना, नजरियाती पार्टियां, नजरियाती वर्कर जो है वो हमेशा खड़ा रहता है। यहाँ पे तो कोई भी खड़ा नहीं हुआ। दूसरी चीज आप देखें कि जब ये सब चीजें निकाल दी गई, जो ट्रोल्स निकाल दिए गए, तो उसके बाद फिर खुल के चीज सामने आ गई। वो कुछ लोग कहते थे ना, कुछ लोगों के दिलों के वज़ीर आज़म कुछ थे, ठीक है, और कुछ लोग सोशल मीडिया के वज़ीर आज़म थे। उसमें हो ये गया कि जितनी पॉपुलैरिटी, जितनी एफर्ट्स, जितने फंड्स उसके लिए इस्तेमाल किए गए, 16,000 तो मुझे पता है ना, 16,000 केपी गवर्नमेंट ने रखे हुए थे अपने पेरोल पर। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट रखे हुए थे 16,000 जिनके पैसे जाते थे गवर्नमेंट के पैसों से। केपी गवर्नमेंट उनको फाइनेंस करती, जिन्होंने जहन साजी की, बकायदा लोगों का माइंड प्रिपेयर किया कि इस तरीके से। अब मजे की बात मैं आपको सुनाता हूँ। परवेज खटक साहब से हमारी मुलाकात हुई कुछ जर्नलिस्ट की जी, बहुत, जब वो वजीर आला थे, वजीर आला केपी थे, तो उनसे हमने पूछा कि जी जो चेयरमैन पीटीआई हैं वो ये कहते हैं कि तालीम से जो है वो कौम बनती है, सड़कों से नहीं बनती। तो आप तो सवात मोटरवे बना रहे हैं, सही, आप तो वहां पे भी मेट्रो बना रहे हैं, तो आप ये क्यों बना रहे हैं? आपने क्या कन्विंस कर लिया उनको कि ऐसी तरक्की होती है? तो उन्होंने कहा कि जी कन्विंस तो नहीं हमने किया, लेकिन हम भी उनको ये बताना चाहते हैं कि हम भी बना सकते हैं। सही। जब आपका लेवल ही ये हो कि आप सिर्फ अपने ओपोनेंट को ये बताना चाहते हैं कि जी ये सड़क हम भी बना सकते हैं, आपके जहन में कोई विजन ही नहीं है, ठीक है, लोगों की फलाह बहबूद का कोई मंसूबा ही नहीं है, सिर्फ ये कि तो उसका पॉलिटिकल बेनिफिट जिस पे उन्होंने पैसे लगा दिए। विजन तो इमरान साहब उनका था। मुनीज़े क्या कहेंगे उस पे कि एक बकायदा जहन साजी की गई, एक बकायदा लोगों का गुमराह किया गया, और जिसकी वजह से 9 मई जैसा बात यह है कि अवाम के टैक्स के पैसे से अवाम को ही गुमराह किया गया है। 1100 लोग भर्ती किए गए, 87 करोड़ रुपए इस पर इन्वेस्ट हुए, जबकि 800 के करीब अकाउंट्स बताए जा रहे हैं जो बनाए गए और लोगों के दिमागों को उस तरह से मोल्ड किया गया। और उसके बाद हमने 9 मई का इंसिडेंट देखा, तो किस तरह अवाम को बेवकूफ बनाया गया ये तो अवाम के सामने आ गया। अब इसका फैसला भी अवाम को ही करना होगा कि अब आने वाले इंतखाबात में वो किसको देखते हैं। और पाकिस्तान जो है वो 9 मई जैसा कोई भी इंसिडेंट दोबारा अफोर्ड नहीं करता, लेकिन अवाम के टैक्स का पैसा अवाम की जहन साजी, मनफी जहन साजी करने के लिए इस्तेमाल किया गया, वो एक बहुत बड़ा जुर्म है और वो नाकाबिले तलाफी जुर्म है। इसकी सजा होनी चाहिए। जो लोग इस वक्त बिहाइंड द बार्स हैं उनको भी, और जो इस वक्त मंजर आम पर हैं उनको भी। मंजर आम पर वो लोग हैं जो कि अब शायद अपनी सियासी वाबस्तगियां तब्दील कर चुके हैं, लेकिन माजी में रियासत को नुकसान पहुंचाने वालों में शामिल हैं। बिल्कुल सही। और फिर यहाँ पे ये भी देखना चाहिए कि ये वही पीटीआई है जो पहले कितने बड़े बड़े दावे और बातें करते थे, और अब जब उनके हकाइक सामने आ रहे हैं
تو وہ کتنے ہوشربا انکشافات. اچھا اسی پوزیشن پر رہنے والے لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ کسی ایک شخص کو پروموٹ کرنے کے لیے ایجنڈا جو ہے وہ بنایا پلاننگ جا سے رہا ہے. عمران صاحب اور سائد صاحب دیکھیں کہ اس پلاننگ کے ساتھ انہوں نے وہ ذہن بنایا. ایگزیکٹلی انہوں نے جس طرح ایک پرسنالٹی کو اٹھایا یہ بات انہوں نے اپنے ڈاکیومنٹس میں ظاہر نہیں کی جب وہ اس بجٹ کو اپروو کروا رہے تھے. تو یہ تو سراسر عوام کو بے وقوف بنایا گیا اور دوبارہ یہ ہونا نہیں چاہیے. یہ ساری پارٹی ایک بندے پہ ڈیپینڈنٹ ہے. ہمیں تو یہی لگا پچھلے 4-5 سال میں. بلکہ میں کل پرسوں ایک بڑے سینئر جرنلسٹ تھے ان کے پاس بیٹھا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ 2-3 دفعہ ہم جا کے ملے. ہم نے کہا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت کر لیں, آپ اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ کوئی بات کر لیں. تو وہ کہتے تھے کہ نہیں میں کسی کو نہیں مانتا, میں خود کروں گا, میرے ساتھ عوام کھڑی ہے, میں جو چاہوں گا وہ میں کر سکتا ہوں. تو جب آپ اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو تکبر تو بالکل پسند ہی نہیں, غرور تو کسی صورت میں پسند نہیں, چاہے آپ کسی ایک ہیرو ٹائپ لائک جو جس تو طریقے سے تبدیلی ضرور آئی ہے, اور بہت بڑی تبدیلی آئی ہے کہ آپ نے ریاست کے خلاف عوام کو کھڑا کر دیا ہے, اور آپ نے اپنی فوجی املاک پہ اس طرح اٹیک کروائے ہیں جس طرح کسی دشمن ملک کی کوئی فورس تھی تو اس پہ آپ نے اٹیک کروائے صاحب, آپ ہیں. crime وہاں پہ جا کے reporting آپ جھنڈے لہرا رہے ہیں دروازوں پہ. سائد صاحب آپ کرائم رپورٹنگ بھی کرتے رہے ہیں, کوئی ڈیٹا آیا تھا 9 مئی کے حوالے سے کہ کس طریقے سے پلاننگ کی گئی, کچھ کالز ٹریس ہوئی تھی مجھے جہاں تک عمر بھائی اس میں سارا ڈیٹا آیا تھا. واٹس ایپ کا آپ ذکر بھی کر رہے تھے, 100-200 کچھ گروپس تھے جو وہ انہوں نے سارے انہی کے موبائل سے نکلے تھے, جس میں سے ساری ان کی چیٹس نکلی تھی. پھر کس طرح پلاننگ کی گئی, کس کس کو انوالو کیا گیا, کس طرح جا کے آپ نے حملہ کرنا ہے, کس طرح وہاں پہ جا کے نعرے بازی کرنی ہے, کس طرح جا کے ہلڑ بازی کرنی ہے, کہاں کہاں پہ لوگوں نے آپ کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے جا کے کھڑے ہونا ہے, وہاں پہ پبلک کو کال کرنی ہے. پھر آپ نے لوگوں کی بچوں کا کیریئر خراب کر دیا. آپ کو یہ نہیں پتا کہ جس کے کریکٹر سرٹیفکیٹ پہ لکھا گیا ہے کہ یہ کسی بھی کیس میں ملوث رہا ہے, اور خصوصاً ریاست مخالف کے جو ہے بغاوت کے کیس میں ہے, تو اس کا کیریئر تو آپ نے خراب کر دیا نا. اب آپ کو پتہ ہے جب کسی کالج میں بھی ایڈمیشن لیتے ہیں, یونیورسٹی میں بھی لیتے ہیں, تو آپ کا کریکٹر سرٹیفکیٹ جو ہے ایک کلک پہ موجود ہوتا ہے. تو جب آپ بیرون ملک جا رہے ہیں پڑھائی کے لیے, یہ بچے یا کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو ان کا تو کیریئر آپ نے داؤ پہ لگا دیا. تب تو آپ نے بالکل ایک انقلاب کا دعویٰ دیا تھا, تو وہ انقلاب پتہ نہیں کدھر گیا ہے. وہ انقلاب جو ہے وہ سارا جو ملٹری کے املاک سے ان میں چلا گیا ہے. ایسے لگ رہا تھا جیسے خلاف ہی کر دیا. جب میں اس کو کور کر رہا تھا اس دن, تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ بچے جو میرے شہر کے بھی ہوں گے, میرے صوبے کے بھی ہوں گے, میرے ملک کے بھی ہیں, وہ سارے اس طرح لڑ رہے تھے جیسے کسی غیر ملکی فورس کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے. اور پولیس کے لوگ بھی ایک چیز ایڈیشن کریں, اگر منیزی اور عمران صاحب آپ کو بھی یاد ہو کہ باقاعدہ مجھے آج بھی یاد ہے سوشل میڈیا پہ ان کو انقلاب زندہ باد, آپ کس کے آپ یقین کریں کہ میں جہاں پہ کھڑا تھا پولیس کی بڑی بھاری نفری وہاں پہ موجود تھی, وہاں پہ جو بڑے رینک کے افسران بھی موجود تھے, تو ان کو زخمی بھی کر دیا گیا تھا. ڈسکشن ہو رہی تھی, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان بچوں کو کیا سمجھائیں, کس طرح ان کو بتائیں کہ بھائی آپ غلط کر رہے ہیں, جن کے لیے کر رہے ہیں وہ کل کو پھر ہو سکتا ہے گورنمنٹ میں بیٹھے. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کرنے والی ہے, یہ جو ترقیاتی فنڈز منفی طور پر استعمال ہوئے, یہ صرف تب نہیں ہوئے جب پاکستان تحریک انصاف نے یہ کرنا چاہا. پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار میں لانے سے پہلے بھی کچھ بیج بوئے گئے تھے جو کہ ابھی بھی موجود ہیں, اور وہ جن کے اوپر انویسٹمنٹ کی گئی وہ تمام لوگ کے اپنے اکاؤنٹس ان کے ختم تو نہیں ہو گئے, وہ ابھی بھی رن ہو رہے ہیں. یہ سب لوگ کہاں ہیں؟ کچھ لوگ یہاں ہیں اور کچھ لوگ یہاں سے باہر جا چکے ہیں. تو ان چیزوں کو جو اسٹیٹ اگینسٹ استعمال ہوتی رہی, ان کو ختم کرنے کے لیے اسٹیٹ کیا پالیسی اختیار کرتی ہے, دس از واٹ میٹرز ناؤ. جی بالکل, اس پر مزید بات عمران ثناءاللہ صاحب سے کریں گے, لیکن وقت ہو رہا ہے بریک کا. بجلی بچانا بھی بجلی بنانے سے کم نہیں ہے. ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ اس ملک کا بہت بڑا مسئلہ توانائی ہے, انرجی کرائسس. بجلی کی ہمیں ضرورت ہے تاکہ انڈسٹری چلے, گھر چلے, دفتر چلے, ہم سکون سے زندگی گزار سکیں. لیکن ہم کم ہی سوچتے ہیں کہ بجلی بنانے کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ بجلی بچانے میں ہم چھوٹا سا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ایک ایک یونٹ, ایک ایک واٹ اگر ہم بچائیں تو یہ بجلی بنانے سے کم نہیں ہے.
What matters for Pakistan? What matters for Pakistan? आपकी सुनहरी यादों के खजाने जो पीटीवी ने अमानत की तरह संभाल कर रखे हुए थे, आ गए हैं आपके सामने, ताकि इन सब को आप जब चाहें अपने प्यारों के साथ फिर से जी सके। पीटीवी फ्लिक्स, एक ऐप जहां मिले पीटीवी पर चलने वाला आज तक का हर प्रोग्राम, कई दिलचस्प कैटेगरीज में। पीटीवी फ्लिक्स, डाउनलोड नाउ। Relive the golden era of PTV. वेलकम बैक। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार खालिद कयूम साहब ने। खालिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। मैंने बात तो की थी कि इमरान सनाउल्लाह साहब से शुरू करेंगे, लेकिन आप क्या कहेंगे इस पर कि रियासत मुखालिफ मुहिम पीटीआई ने जो अपने दौर में की और रियासती जो हुकूमत अवाम के टैक्सों का पैसा था वो लगाया। देखिए कि आज अखबारात उठाकर देखें तो पूरे मीडिया के अंदर इस हवाले से खबरें शाया हुई हैं कि किस तरह जो हुकूमती सरकारी वसाइल थे उनको चेयरमैन पीटीआई की ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल किया गया, और किस तरह जो सरकारी सोशल मीडिया था उसको रियासत मुखालिफ बयानिए को परवान चढ़ाने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया गया, और किस तरह जो है वो लोगों की जहन साजी के लिए रियासती जो वसाइल थे, हुकूमती वसाइल थे, उनका बेदरेग इस्तेमाल किया गया। सिर्फ एक मिसाल अगर ले लें कि जो केपी का खैबर पख्तूनख्वा का जो सालाना तरक्याती प्रोग्राम है उसके अंदर जो है इस मंसूबे के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए 870 मिलियन रुपए जो हैं, 87 करोड़ रुपए जो हैं वो रखे गए, मुख्तस किए गए, खर्च किए गए, जिसके तहत जो हैं वो 25 से 40 हज़ार तक जो है वो नौजवानों को इस मकसद के लिए जो है वो हायर किया गया, और उसके तहत जो है फिर जो कैंपेन है वो रियासती अदारों के खिलाफ भी चलाई गई, और दीगर पार्टियों की भी किरदार कुशी जो है वो इसी सरकारी सोशल मीडिया के जरिए जो है वो की गई। और इसके साथ ये सिर्फ मैं आपको बताऊं कि ये खैबर पख्तूनख्वा तक सरकारी वसाइल का सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर जो है वहां तक महदूद नहीं था। वफाक के अंदर भी जो सरकारी वसाइल थे उनको सरकारी सोशल मीडिया टीमों के जरिए जो है वो रियासत के खिलाफ जो है वो बयानिया के तौर पर, और इसी तरह पंजाब के अंदर भी जब यहाँ पर उस्मान बुज़दार की हुकूमत थी और उसके बाद चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला थे, तो उस वक्त भी पंजाब के अंदर भी एक सरकारी सोशल मीडिया टीम जो है वो बनाई गई, जिसमें पीटीआई के कारकुनों को जो है वो भर्ती किया गया। ना सिर्फ कारकुनों को भर्ती किया गया बल्कि जो है वो बड़ी तनख्वाहों पर जो है लाखों रुपए की तनख्वाहों पर जो कंसल्टेंट हैं वो पंजाब के अंदर, पंजाब का जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, जो डीजीपीआर है, जो दीगर अदारे हैं, वहां से उनको तनख्वाहें जो हैं वो अदा की गई, और इन वसाइल को पंजाब के अंदर भी जो है वो रियासत के खिलाफ जो बयानिया था उसके लिए इस्तेमाल किया गया। जी बिल्कुल। गज़ा की सूरत हाल पर बात करते हैं इमरान सनाउल्लाह साहब। अगर हम इस वक्त बात करें तो वहाँ पर ईंधन ख़त्म हो गया है, इमदादी कार्रवाइयाँ रुक गई हैं, इसराइली जारियत, बर्बरियत, जुल्म वो जारी है वहाँ पर। देखिए जी, कल तक ये इतला थी कि अगर कल उन्हें ईंधन ना मिलता तो रात को अस्पताल बंद हो चुके होने थे। अब मुझे नहीं पता कि अब अस्पताल उनके बंद हैं या नहीं है, लेकिन इतना बड़ा डिज़ास्टर है जी सर वहाँ पर 6,500 से ज़ायद लोग जो है वो शहीद हो चुके हैं, 17,000 लोग ज़ख्मी हैं, और अभी भी वहाँ पे बमबारी हो रही है। अल अहली अस्पताल को टारगेट किया गया, 500 लोग उसमें शहीद हुए। कल एक और अस्पताल है अल वफा अस्पताल, उसको भी टारगेट किया गया है।
23 अस्पतालों मसाजिद में को जब शहीद किया गया। बदतरीन हालात में जंग के तब भी टारगेट नहीं किया जाता। ये तो जंग के भी ये असूल नस्ल होते कुशी कर रहे हैं, हैं। लड़ाई के भी कुछ असूल होते हैं। आपको पता है कि 40% तो वहां पर बच्चे हैं, और बच्चे 2000 से जायद बच्चे जो है अभी तक जो है वो शहीद हो चुके हुए हैं, खवातीन भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। देखिए इस लेवल पे वहां पे बमबारी की जा रही है, लेकिन पूरी दुनिया खामोश बैठी हुई है। इसराइल है, वहां पे दुनिया के 5 सरबराहान मुमलिकत जो है मुख्तलिफ ममालिक के, वो इसराइल का दौरा कर देते हैं, लेकिन अरब मुल्कों में से एक भी ऐसा अरब मुल्क नहीं है जो कि फलस्तीन का दौरा करे। पूरे अरब, अगर पूरे अरब को देखा जाए 2% फलस्तीन है। इसराइल ने अरब्स को ये कहा कि जी ये 2% के लिए आप हमसे क्यों लड़ाई कर रहे हैं, ऐसा कर लेते हैं, हम मिलके तय कर लेते हैं, फिर पूरी दुनिया में हम हुकूमत करेंगे। आपने देखा कि बहुत से ऐसे अरब कंट्रीज हैं जो कि इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार थे, लेकिन इस वाक़े के बाद, हमास के इस अटैक के बाद, इस जंग छिड़ने के बाद जो है वो प्रोसेस जो है वो रुक गया है। इसमें सबसे बड़ा रोल जो है मैं समझता हूँ अमेरिका का है, जिसने खुलेआम उसको सपोर्ट किया है, इसराइल को स्पेशली। और क्या आपको ये पता है कि 1948 से लेके अब तक $260 बिलियन की इमदाद जो है ना अमेरिका अभी तक इसराइल को दे चुका है। सही। और इसके साथ साथ अगर अमेरिका ने 40 मरतबा में से 20 मरतबा वीटो किया ना किसी चीज को, तो वो इसराइल के हक में किया है। इसराइल जो है ये जाहिर करते हैं, वो एक्सपोज करते हैं उनके असल चेहरों को। एग्जैक्टली देखे ना, जो बाइडन जो है वो वहां गए हैं, उन्होंने कहा कि जी उन्होंने अपने बेड़े भिजवा दिए। अब सूरत हाल ये है, पूरा मशरिक वस्ता जो इस वक्त है वो बारूद के ढेर पे खड़ा हुआ है। और ये जंग जो है वो कुछ लोग इसे कह रहे हैं कि अगर ये जंग फैली तो ये वर्ल्ड वॉर 3 होने जा रही है जी। क्या दुनिया इसका मुतहमिल हो सकती है? यूक्रेन का एक मसला हुआ था, और उसके बाद आपने देख लिया था कि फूड प्राइसेस की कीमतें कहां पे पहुंच गई थी। और अगर एक ऐसा एरिया जहां पर ऑयल रिजर्व्स इतने ज्यादा हैं और पूरी दुनिया में वहां पे ऑयल जो है वो जाता है, अगर ये खित्ता जो है वो आग में भड़क उठा तो फिर क्या होगा? क्या किसी ने सोचा है? और मनीज़े, इंसाफ के अलमबरदार, इंसानी हकूक की बड़ी बड़ी बातें करने वाले चैंपियन, वो इस यहाँ पर बिल्कुल बेबस दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इंसाफ की बात करें तो फिर क्यों ना हम यूनाइटेड नेशंस की बात कर लें और उस पर यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की बात कर लें, जिन्होंने ये बोला कि 56 सालों का ये नतीजा है जो हमास ने अटैक किया है। तो उसके बाद होता क्या है? इसराइल की तरफ से दबाव पड़ता है, जो आलमी ताकतें हैं उनकी तरफ से दबाव पड़ता है, और एंटोनियो गुतेरेस अपने स्टेटमेंट से यू टर्न ले लेते हैं। और उसके बाद वो जो सूरत हाल है वहाँ पर मजीद अबतर हो जाती है। जहाँ तक अस्पतालों की बात है तो 35 में से 12 अस्पताल हैं जो कि ईंधन की अदम दस्तयाबी के बायस बंद हो चुके हैं, और 35 में से 12 बंद हो चुके हैं, और मजीद भी हो सकते हैं क्योंकि ईंधन मौजूद नहीं है। और जहाँ तक रही बात वर्ल्ड वॉर 3 की, तो एलॉन मस्क ये कहते हैं कि बज़ाहिर यही लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका और रशिया अगर इस पर आपस में कोई बातचीत कर लेते हैं तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई सेटलमेंट हो जाए, क्योंकि रशिया, चाइना और ईरान लगता है कि एक तरफ हैं और जो यूएस है वो एक तरफ है, जिसकी वजह से सिचुएशन खराब हो रही है। और अगर ये जंग होती है तो ये सिर्फ इन ममालिक को टारगेट नहीं करती, ये ग्लोबली इसका इम्पैक्ट होगा। और अब काफी दिन मुसलसल हो गए और हम देख रहे हैं तीसरे हफ्ते में जारी है, तीसरे हफ्ते में जारी है, और ये बिल्कुल सिचुएशन जो वर्स्ट से वर्स्ट होती जा रही है। एग्जैक्टली ये इसी तरह है, हालात अबतर होते जा रहे हैं, जिंदगी वहां पर नापैद हो रही है, जो वहां पर मासूम बच्चे हैं। आपको पता है ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर कोई वायरस भी पैदा हो रहा है, क्योंकि जो बॉडीज वेपन है वहां पे जो जिस तरह का फास्फोरस बम इसका नहीं, ह्यूमन बॉडीज जिन्हें डिस्पोज नहीं किया गया, जिनकी तदफीन नहीं की गई, उनके वहां पर मौजूद होने से जो ताफुन वहां फैल रहा है वो वबा की शक्ल इख्तियार कर रहा है। एक तो जो बात आप कर रहे हैं, अटैक किया जा रहा है, मलबे का ढेर, और जिस तरह बॉम्बिंग की जा रही है, बुनियादी जरूरियात जिंदगी की जरूरत वो चीज़ एग्जैक्टली। और हमने इस पर पहले भी बात की थी कि वो यूएन के एड पे सर्वाइव करते हैं। मैडम हम इसके ऊपर मुसलसल बात करेंगे, क्योंकि ये एक जुल्म है जो इसराइल कर रहे हैं। क्यों जितनी आवाज आप बुलंद कर सकती हैं, मैं कर सकता हूँ, देखने वाले लोग कर सकते हैं, करेंगे, हमारा दिल दुखता है, चाहे वो इमरान सनाउल्लाह साहब हो, आप हो, साई साहब हो, खालिद साहब हो। एग्जैक्टली यही बात है हम जो देख रहे हैं कि उम्मत मुस्लिमा को तकलीफ हो रही है इस पर, और तुर्की का भी मौक़िफ़ सामने आ गया और कतर का भी मौक़िफ़ इस पर सामने आ गया। रजब तैयब एर्दोगान ने ये कहा है कि इस चीज़ को बिल्कुल ये तसव्वुर ना किया जाए कि अगर आप ये सिलसिला जारी रखेंगे तो हम खामोश रहेंगे, हम इंटरवीन करेंगे। और फिर कतर के अमीर हमद सानी ने भी ये कहा है कि इस सिलसिले को रोकना होगा। इंसानी ज़िंदगी के साथ जो सलूक गज़ा में किया जा रहा है वो
عام نہیں ہے. بالکل. اور بڑا جو ہے وہ افسوسناک بھی ہے سائی صاحب، تیسرے ہفتے میں جو ہے وہ یہ جنگ داخل ہو چکی ہے، معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے. جس طرح منیزے کہہ رہی ہیں کہ چیزوں وہ جو باڈیز ہیں ان کو ڈسپوز نہیں کیا جا رہا، تو جب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک باڈی اچانک کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کسی کمرے میں اور اس کے پاس کوئی نہیں ہوتا، دوسرے تیسرے دن وہ ڈیڈ باڈی صرف اس لیے نکالی جاتی ہے کہ وہاں پہ پورے علاقے میں کھڑا نہیں ہوا جاتا ہے، توفن پھیل جاتا ہے. تو جب اتنی بمباری ہو رہی ہوتی ہے تمام جو ایریا ہے اس کو کلیئر نہیں کیا جاتا. بہت ساری ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ آپ کی بلڈنگز کے نیچے اس ملبے کے نیچے رہ جاتی ہیں اور وہ کلیئر نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے یہ سارا معاملات خراب ہو رہے ہیں. ابھی میں وہ پڑھ رہا تھا کہ حماس کی جو سرنگیں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے زلزلہ انگیز جو میزائل ہیں ان کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے. مطلب وہ آخری حد تک جا رہے ہیں. آخری حد تک جا رہے ہیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے حماس کو صرف ایک راستہ دیا تھا اٹیک کرنے کا، اس کا ریئیکشن دینے کا، اس کو وجہ بنائی تھی کہ دیکھیں جی ہم پہ حماس نے اٹیک کیا. اس کے بعد جو ریئیکشن آیا ہے، اتنا سخت ریئیکشن آیا ہے کہ آپ نے ان کے گھر جو ہیں وہ ختم کر دیے. اسرائیل گراؤنڈ انویژن کے لیے تیار ہے، جو کہ بہت ہی خوفناک بات ہے. اگر وہ گراؤنڈ انویژن کرتے ہیں تو پھر تو آپ سمجھے کہ جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے. اور یہ نیتن یاہو نے کہہ دیا ہے کہ گراؤنڈ انویژن ہو سکتی ہے، مگر کب ہوگی یہ نہیں بتایا. صحیح. یہ جنگ کا آغاز ہی ہے. اب تو سارے آپ کے مسلم ممالک یہ کہہ رہے ہیں 20 روز ہو گئے جی. دوسری خبر یہ ہے کہ امریکہ کے انفلوئنس کرنے پر اسرائیل نے جو زمینی کارروائی کرنے کا ارادہ جو ہے وہ کچھ ٹائم کے لیے ترک کر دیا. تیسری چیز یہ اسرائیل یہ کر رہا ہے کہ اس نے ہزاروں پمفلٹ پھینکے ہیں غزہ پہ. وہ اس پہ لکھا کیا ہوا ہے کہ جو مغوی ہیں ان کے بارے میں اگر ہمیں اطلاع دی جائے تو ہم آپ کو انعام بھی دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی حفاظت کا بندوبست بھی کریں گے. تو اسرائیل اس وقت فلسطینیوں سے مدد مانگ رہا ہے کہ ان کے جو مغوی حماس کے پاس ہیں 200 سے زائد، ان کے حوصلے کے آگے، ان کی قربانیوں کے آگے، ان کی سر یہ صرف ہم اگر وہ ویڈیوز نہیں دیکھ سکتے عمران صاحب، منیزے اور سعید صاحب اور خالد صاحب، جو ہم وہ ویڈیوز نہیں دیکھی جا سکتی جو آ رہی ہیں وہاں سے. ایک بچے کو شہید، اپنے بچے کو لے کے وہ کہہ رہا ہے کہ جاگیں آپ لوگ. دیکھیے کہ اس وقت غزہ کے اندر جو انسانی المیہ ہے اب وہ بڑھ رہا ہے، اور اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر پانی بند ہے، بجلی بند ہے، ایندھن جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، ضروریات زندگی جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں. اور اس ساری صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا اور دنیا بھر سے جو مذمتیں ہو رہی ہیں اسرائیل کی، وہ مذمتیں بھی جو ہیں وہ بے بس دکھائی دیتی ہیں. ہمارا اقوام متحدہ کا ادارہ جو ہے وہ بے بس دکھائی دیتا ہے. ہمارا جو OIC کا ادارہ ہے اس کا ایک مؤثر رول جو ہے وہ ہونا چاہیے تھا، اس کا اثر جو ہے وہ اس طرح نظر نہیں آتا. اور اس سے بھی بڑھ کر میں آپ کو بتاؤں کہ سعودی عرب کے اندر جو ورلڈ بینک ایک کانفرنس میں ورلڈ بینک کے صدر کی طرف سے اور پھر اس کے بعد IMF کی جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ان کی طرف سے جو وارننگ دی گئی ہے کہ اس جنگ کے جو اثرات ہیں اس سے پہلے سے ہی دنیا جو پریشان حال ہے، اس کی مشکلات میں جو ہے وہ کس قدر جو ہے اضافہ ہو سکتا ہے، اور پوری دنیا کے اندر جو معاشی طور پر خطرات ہیں وہ کس حد تک جو ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں. جس طرح عمران ثناء اللہ صاحب نے بھی بات کی کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ یوکرین کی طرح آئل پروڈکشن کا سب سے بڑا ایریا ہے، اس کے اثرات جو ہیں وہ پوری دنیا پر پڑ سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ IMF اور ورلڈ بینک کی طرف سے بھی جو معاشی خطرات ہیں وہ یقیناً جو گرد و نواح کے جو ممالک ہیں، مصر، اردن، لبنان، ان کے لیے تو غیر یقینی کے باعث جو وہاں پر اثرات ہیں وہ واضح ہونا شروع ہو چکے ہیں، لیکن یہ وہاں تک محدود نہیں ہوں گے، یہ پوری دنیا تک جو ہیں وہ جائیں گے. اور اس پورے خطے کے اندر دیکھیے کہ جو سرمایہ کار ہے، جو انویسٹر ہے، وہ اپنی سرمایہ کاری سے ہاتھ جو ہے وہ کھینچ رہا ہے. اور پہلے ہی جو پوری دنیا کے اندر شرح سود ہے وہ اتنی زیادہ ہے اور مہنگائی اتنی زیادہ ہے، تو اس کے اندر جو اشیاء کی جو نقل و حرکت ہے اس کے اخراجات جو ہیں وہ بھی اس پورے ریجن کے اندر جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے، بلکہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ جو اخراجات جب بڑھ جائیں گے تو کاروباری سرگرمیاں، معاشی سرگرمیاں جو ہیں ان کا اثر پھر پوری دنیا پر ہے. اور سعید صاحب اس وقت اگر دیکھیں ساری صورتحال میں کہ دنیا بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں اسرائیلی ظلم کے خلاف. بے شک اسٹیٹس جو ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑی ہیں، لیکن پبلک ان کے ساتھ بالکل نہیں کھڑی ہے. آپ دیکھیں امریکہ میں ہر روز مظاہرے ہو رہے ہیں، برطانیہ میں ہر روز مظاہرے ہو رہے ہیں. مسلم ممالک تو ظاہر ہے ساتھ ہی ہیں فلسطین کے، لیکن ایسے ممالک جو کھل کے اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کی اپنی پبلک ان کو سپورٹ نہیں کر رہی. چونکہ
جس طرح وہاں پہ انسانیت کے ساتھ ہو رہا ہے، جس طرح چھوٹے چھوٹے بچوں شیر خوار بچوں کی آپ دیکھیں نا ویڈیوز آ رہی ہیں، پھر ان کے ذہنوں پہ اثر کیا، موت کے سائے کے نیچے وہاں زندگی پہ گزار جنگ کو بالکل اسی طرح لیا جا رہا ہے کہ اس پورے خطے کو ختم کرنا ہے. وہاں پہ نہ جرنلسٹ کو معاف کیا جا رہا ہے، نہ ہاسپٹل کو چھوڑا جا رہا ہے، گولی نہ یا آپ میزائل کی کو نہیں دیکھتا رہائشی کہ کون ہے، جو آبادیاں ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے. 35 سے زائد یو این کے جو کارکن ہیں وہ وہاں پر ابھی میں یہ دیکھیں نا اقوام متحدہ کی کوئی بیکری تھی وہ بھی انہوں نے تباہ کر دیا. یعنی جو فوڈ چین کی سپلائی کی چین ہے وہ تو ان کا مین ٹارگٹ ہے نا. وہ جو وہاں پہ رہ بھی گئے ہیں لوگ، یعنی وہاں پہ ہسپتالوں میں بھی سہولیات نہ رہیں، وہ ان کا ٹارگٹ ہے کہ ذہنی اذیت پہنچائی جائے ہر طریقے سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جتنا آپ حماس کو، جتنا فلسطینیوں کو، غزہ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں ایک دفعہ پہنچا لیں، 15 20 25 دن میں آپ پہنچا لیں. اس کے بعد دیکھیں جنگ بندی کی طرف جانا ہی پڑے گا. اب وہ کب جاتے ہیں یہ میٹر کر رہا ہے اس وقت. ٹھیک ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مغرب کے جتنے ممالک ہیں وہ اسرائیل کو سپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کبھی آپ نے کسی نے سوچا یہ بات؟ دیکھیں بات یہ ہے، اسرائیل کوئی عام ملک نہیں ہے. آپ کو کیا یہ پتہ ہے کہ اسرائیل 35 ممالک میں اسلحہ بیچتا ہے اپنا. سب سے زیادہ اسلحہ بھارت خریدتا ہے، سب سے زیادہ اسلحہ بھارت خریدتا ہے. اور اسرائیل، بڑے ایسے ملک ہیں جو کہ اسرائیل کے مقروض ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کیسے ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی لے سکتے ہیں اپنی؟ تیسری بات یہ، ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جی جو مسلم امہ ہے جی وہ کھڑی ہوگی. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں اگر مسلم امہ واقعی ایک سٹانس رکھ لے تو اسرائیل کی جرت نہ ہو کہ وہاں کچھ کرنے کی. 2 منٹ ہیں، اپنا پیغام دے دیں آج کے دن کے حوالے. دیکھیں جی، پیغام یہی ہے کہ وہاں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ ناقابل بیان ہے، ناقابل برداشت ہے. ایٹ لیسٹ 57 ملک ہیں، یہ بہت بڑی پاور ہے. اگر جو عرب کنٹریز ہیں نا وہ اکٹھ کر لیں اور ایک نیریٹو بنا لینا تو غیر عرب اسرائیل کی ضرورت نہیں ہے کچھ کر سکے. بالکل. منیزے آپ کیا آج کے دن؟ یہی کہ قطرہ قطرہ مل کر دریا ہوتا ہے. ہمارے ملک کی طرف سے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے کہ کس طرح وہاں پر فیسیلیٹیٹ کیا جائے ان کو جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو وہ آرگنائزیشنز جو وہاں پر جا رہی ہیں ان کو ایڈ پرووائڈ کرنے کے لیے ان کے کار خیر میں حصہ ڈالیں اور خود بھی ان لوگوں کی مدد کریں جو لوگ ہماری امداد کے اس وقت منتظر ہیں. بالکل. علی مسلم سائی صاحب. عمر بھائی، ہمیں مظلوموں کو بالکل سپورٹ کرنا چاہیے، ایتھیکلی، مورلی اور فائنانشلی. ان کو ضرورت ہے ہمارے ہر طرح کی جو سپورٹ کی ضرورت ہے. تو ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں اور بالکل ڈٹ کے کھڑے ہیں. ہمارے ملک کا ہمارے بہن بھائی ہیں، مسلمان ہمارے بہن بھائی ہیں، اور ہمارا دل ہوتا ہے جب وہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ سینکڑوں شہادتیں ہوتی ہیں، ہزاروں روزانہ زخمی ہوتے ہیں، ہزاروں لوگوں کے گھر وہاں پہ مسمار کیے جاتے ہیں. تو وہاں پہ زندگی ختم کی جا رہی ہے صرف اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس ظلم کا خاتمہ کرے. آمین. خالد قیوم صاحب. دیکھیے او آئی سی کو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو سب سے بڑا رول ادا کرنا چاہیے وہ او آئی سی کو ایک جنگ بندی کے لیے ایک مؤثر رول ادا کرنا ہوگا. اسی طرح اقوام متحدہ کو اپنا جو ہے ایک فعال کردار ادا کرنا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو امریکہ اور مغرب ہے اس کو پوری دنیا کی عوام کی جو رائے ہے اس کا احترام کرتے ہوئے اسرائیل پر جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈالنا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ عمران صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ منیزے، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ علی سائی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور بہت بہت شکریہ خالد قیوم صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. لیکن آخری بات پروگرام جب اختتام کر رہے ہیں تو یہ کہوں گا کہ غزہ کی جو صورتحال ہے، پاکستانی عوام کے حوالے سے بات کریں، ہماری بات کریں، بالکل دل روتا ہے. وہ ویڈیوز نہیں دیکھی جا سکتی جب ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے معصوم شیر خوار بچوں کو جو ہے وہ شہید کیا جا رہا ہے، اٹیک کیے جاتے ہیں ہسپتالوں میں. بدترین جنگ کے حالات میں بھی جو ہے وہ ہسپتالوں کو کبھی بھی جو ہے وہ نشانہ نہیں بنایا جاتا. 6000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور ابھی تک جو ہے مسلسل جو وہ بمباری جاری ہے. او آئی سی کو واقعی اس حوالے سے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ فلسطین میں جنگ جو ہے وہ بند ہو جانی چاہیے. اب ظلم کے تیسرا ہفتہ جو ہے وہ جنگ مسلسل جنگ کا ہو چکا ہے. ہماری دعا اور پاکستانی قوم جو ہے وہ مکمل طور پر فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتی ہے. مجھے اجازت دیں، دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.